اللي قلنا اللي بيقتل شعبه خاين يكون من داير شعبي مثل القدر من ينتخب مايل شعبي مثل القدر والامل باين باين يكون من داير شعبي مثل القدر من ينتخب مايل شعبي مثل القدر والامل باين يا حيل اخو يا حيل زخر رصاص على الناس العزل يا حيل واطفال بعمر الورد اعتقلوا كيف زخر رصاص على الناس العزل يا حيل واطفال بعمر الورد اعتقلوا كيف 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 وانت ببلادي تقتل ولادي وظهرك للعادي وعلي هاجم بالسيف يا حافن يا حافن ظهرك للعادي وعلي هاجم بالسيف يا حافن يا حافن وهيدا اللي صاير يا حافن وبدار نفديك يا درعا بالروح بالدم نفديك يا درعا بالروح بالدم واحد يا شباب صوت واحد يا شباب بالروح بالدم من 17 من آذار من درعا ذعناها يا شباب صوت واحد من 17 من آذار من درعا ذعناها. السلام عليكم ورحمة الله اخواتي الكرام. الله يبارك فيكم ويجزيكم الخير جميعا. بتمنى من الجميع الفاتحة على روح شهداء أهلنا بدرعا بالوقت الحالي خاصة وأخواتنا بسوريا بشكل عام. الفاتحة يا أخواتي على روح الشهداء من بعد إذنكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أخواتي الكرام خاصة نحن الشباب اللي جينا من ألمانيا بتمنى هيك نكون بصورة حضارية بفرنسا لحتى الكل يشوفنا قديش نحن مرتبين ونوجه كلمتنا لأخواتنا سواء التنسيقيات يلي بفرنسا أو باقي التنسيقيات كيف تنظيمنا. الله يبارك فيكم ويجزيكم كل خير. Alors, bien sûr, on a demandé Al-Fatiha. Rien de plus beau que Al-Fatiha, c'est le premier verset du Coran qui est récité lors des morts, qui est récité quand on fait sa prière. C'est un verset qui est plein de miséricorde, d'amour. Et il vous a demandé donc de le réciter, nous l'avons récité. Et je voudrais aussi, moi, de mon côté, et à mon tour, de vous demander à tous présents sur cette place, 1 minute de silence pour tous les enfants de Syrie. Je vous remercie infiniment. Je vous remercie infiniment, vous dire que tout à l'heure dans la chanson, il y avait une phrase, je ne comprends pas très bien l'arabe, mais une phrase, on parle des Yaqtulli Ouladi,
il tue mes enfants. Qu'est-ce qu'il y a de plus précieux, qu'est-ce qu'il y a de plus cher pour un être humain que ses propres enfants? Rien, rien. Et quand vous attaquez les enfants, vous attaquez l'humanité. Quand vous attaquez des enfants, vous êtes des criminels exponentiels haine. Quand vous attaquez des enfants, vous êtes des inhumains. Et donc vous ne méritez pas le titre de l'humanité. Alors, je voudrais aussi vous dire que la révolution syrienne a été provoquée, on va dire si le mot est juste, provoquée, c'est un enfant qui s'appelle Hamza al-Khatib, qui a été le déclencheur de la révolution syrienne, parce que le peuple, n'ont pas supporté qu'un enfant soit assassiné de cette manière. Et malgré la tyrannie, parce que je pense qu'aujourd'hui, il n'y a pas de tyrannie plus importante, plus grave que la tyrannie des Syriens. La tyrannie de notre ami du Corée du Nord, c'est rien, c'est un enfant de cœur. Je dirais même Hitler, je dis sur cette place des droits de l'homme, Hitler est un enfant de cœur devant Assad, un enfant de cœur. Ce qui se passe aujourd'hui en Syrie, ça dépasse l'entendement, ça dépasse l'inimaginable, l'imaginable. Donc, aujourd'hui, il y a une révolution qui a été faite, il y a un massacre qui s'est suivi, et surtout à cause d'un enfant qui s'appelle Hamza al-Khatib. Et je voudrais vous dire une dernière chose, la dernière mascarade. On parle aujourd'hui, vous savez, quand on veut tuer son chien, on dit il a la rage. Si vous voulez tuer votre chien, dites il a la rage, comme ça vous pouvez le tuer en toute légalité. Et aujourd'hui, pour tuer quelqu'un, pour exterminer quelqu'un, dites qu'il est de Nosra, dites qu'il est islamiste, dites qu'il est extrémiste. Aujourd'hui à Daraa, je vais quand même vous dire devant vous, et en 2016, Al-Nosra a quitté avec l'accord du régime pour aller à Idlib. Donc il n'y a pas de Nosra à Daraa. Il n'y a pas. Et rien ne justifie aujourd'hui qu'on attaque de façon criminelle sous prétexte qu'il y a la rage à Daraa. La rage n'est pas à Daraa. Daraa n'est pas islamiste. Daraa n'est pas extrémiste. Daraa, c'est une ville modérée. C'est une ville qui a été le berceau de la révolution. C'est de Daraa que toutes les têtes pensantes de Syrie sont nées. Alors je voudrais aujourd'hui donner la parole à une jeune femme qui connaît parfaitement la situation et qui est de Daraa. Alors je lui demande de venir ici pour parler du drame qu'elle a vécu, de la situation dramatique dans laquelle elle est aujourd'hui. Alors, elle connaît beaucoup mieux que moi. Moi, médecin, je vais de temps en temps là-bas, mais je n'ai pas vécu dans ma chair la difficulté et la souffrance que les Syriens connaissent. Alors, je vais lui donner la parole pour qu'elle nous parle un peu de Daraa et de la souffrance et de la misère humaine qui se trouve là-bas. مساء الخير. لا أعلم من أين أبدأ. هل أبدأ من شهداء سوريا بشكل عام أو شهداء درعا والذين بلغت نسبة الأطفال منهم أكثر من 25%، والذين كان أولهم حمزة الخطيب، أم أنتقل إلى اتفاقيات خفض التصعيد الكاذبة التي ابتدعتها روسيا لتقضي على المناطق السورية الواحدة تلو الأخرى، أو من مؤتمر سوتشي الذي لا يبعد سوى كيلومترات لا أعلم كم بالضبط عن المكان الذي يقام فيه بطولة كأس العالم الدولية، أم من المؤامرة الدولية التي تكلم عنها بشار الأسد منذ اليوم الأول للثورة، والتي ثبت بالدليل الواقع أنها حقيقية وإنما هي مؤامرة كونية على الشعب السوري وليس على النظام، كانت لصالح النظام وضد الشعب السوري 100%. أما بالنسبة لموضوع السيطرة العسكرية في درعا، فجبهة النصرة التي تتخذها روسيا والعالم كله ذريعة
للحرب الآن، فلا توجد في درعا أبدا كمناطق سيطرة خاصة بها. لا يوجد أكثر من 200 عنصر ينتمون إلى النصرة، لا يوجد أكثر من هذا العدد في درعا. وعندما يقاتلون في المعارك هم يقاتلون بأسماء بلداتهم لا باسم النصرة. منذ عام 2016، منذ كانون الثاني في عام 2016 أبرم النظام اتفاقية مع جبهة النصرة انتقلت بموجبها قيادات النصرة وأعداد كبيرة إلى الشمال السوري، واليوم لا يوجد أكثر من 200 عنصر للنصرة في درعا في كافة المدن والبلدات وليس في مكان محدد أيضا. أما عن داعش وهي الذريعة الثانية والتي لم تستطع روسيا أن تتذرع بها في درعا لأنها غير متواجدة سوى في قريتين أو 3، وهي قرى صغيرة في منطقة حوض اليرموك في الريف الغربي لدرعا، وفي منطقة بسيطة في منطقة اللجاء فقط لا غير. ولذلك فضل العدو الروسي أن يتذرع بالنصرة على أن يتذرع بداعش. أما التدخل الروسي منذ التدخل الروسي في 30 أيلول عام 2015 بدأ الضغط على كافة الفصائل وكافة المناطق السورية الواحدة تلو الأخرى للتسليم، ولولا القوة الروسية لما استطاع النظام أن يصل إلى ما وصل إليه اليوم. والجميع يعلم على الرغم من دعم كافة الدول له بالقول والفعل، وعلى الرغم من دعم الميليشيات الأجنبية الأفغانية والعراقية واللبنانية والصينية والكورية ومن كافة دول العالم، ولكن لولا التدخل الروسي ولا سيما الجوي والأسلحة المتطورة الروسية لما استطاع النظام أن يصل إلى ما وصل إليه اليوم. وشكرا. Merci infiniment, merci infiniment. Elle précise quelque chose d'extrêmement important. Vous dire que s'il n'y avait pas cette supériorité aérienne, depuis très très longtemps, la révolution syrienne aurait gagné, mais contre des avions qui bombardent à 5000 mètres, à 7000 mètres, vous ne pouvez absolument rien faire. Donc c'est une forme aussi de lâcheté parce que, comme je vous l'avais dit, les gens, les Daraouis, les habitants de Daraa et les pourtours de Daraa, ce sont des gens déterminés. Ce sont des gens qui, je les connais bien parce que j'ai travaillé avec eux. Ce sont, comme je vous l'avais dit, ce sont des gens modérés. Alors il ne faut pas avancer des prétextes fallacieux, des prétextes qui ne veulent absolument rien dire, c'est-à-dire le prétexte de Nosra, le prétexte de l'extrémisme. Daesh, qui est Daesh? Daesh, l'État islamique. Premièrement, c'est pas un État, c'est une bande de voyous, c'est une bande de bandits, c'est en tout cas tout sauf un État. Et puis surtout, islamique, il n'a absolument rien d'islamique. Absolument rien d'islamique. Donc, alors qu'on arrête de nous raconter, de nous bassiner avec l'extrémisme, à moins qu'on veuille tuer son chien, et dans ce cas, tous les prétextes fallacieux sont acceptés. Voilà, donc maintenant on va peut-être parler, on va passer la parole à quelqu'un qui connaît très bien Daraa, qui va vous parler de la situation du centre de Daraa. Il est en contact permanent et je vous donne la parole. Tafadalou. Shukran. شكرا لك، شكرا جميعا. السلام عليكم ورحمة الله.
أخوتي الكرام، مهما زاد الزمان علينا ومهما جار فالثورة ومهدها لن يطفئ. أطفال درعا الحبيبة هم شالت هذه الثورة ولن تموت، ومهما جرى ستعود هذه الثورة بيوم من الأيام إلى مجدها، رغم كل ما يحصل الآن في سوريا وهذه الجراح الكبيرة وتعامل كل الدول المجاورة لمصلحة هذا النظام. وللأسف وما هو يؤسفنا تعاون حتى الدول الغربية مع هذا النظام. اليوم لا ننظر إلى سوريا كمعارضة وموالاة، اليوم ننظر إلى سوريا في إنسانية، ننظر لهؤلاء الأطفال فقط لا غير. كل الاحترام والشكر لك. Voilà, je voudrais encore une fois donner la parole je vais vous donner la parole donc à quelqu'un encore de Dar'a qui connaît très bien la situation, qui va vous parler encore du drame. On passerait l'année entière ici avec vous pour parler de chaque drame, de chaque famille qui se trouve là-bas sur place. Donc le drame continue, les récits aussi. Voilà, à vous. Je vous donne la parole. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرة أخرى نقول تحية